Body shape. I lost me. Tu essaies de changer, tu essaies de comprendre, tout est activé, pourtant rien ne se passe. Je ne suis pas en mute, puisque là je le mets en mute, comme vous pouvez le voir. Je retire du mute, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais mettre sur pause. Je relance, toujours rien, je ne sais pas. Je sors de mon programme. Je vais peut-être essayer de le reprendre. Non, toujours rien. Ne fonctionne pas, je ne comprends pas. J'ai toujours ce problème. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ailleurs, pourtant, hop. Je passe sur YouTube. Et ça passe. Netflix. Ne fonctionne pas. Pas de to-doom, rien du tout. Je ne comprends pas. Donc voilà, je ne sais pas si je vais la garder. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Même si le son lui-même est bon au final. Voilà. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels. Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you, far away, or right up close. Let's compare. This is stereo, and this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details, puts you in the center of the action. It sounds just like the real world, and transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos. Come si può sentire dalla soundbar a volume di 100 nella regolazione musicale collegata con il sistema diretto del canale AUX, cioè con il jack, si sentono solo bassi. Gli alti, la presenza degli alti è discutibile. Guarda che luna, prima di andare via, vuole vederti ancora mia. E un altro bacio, una sigaretta e te, sembra
quasi fumare. Infatti le vibrazioni sono tantissime perché la barra è appoggiata sul mobile, ma la qualità del suono è solo udibile da parte dei bassi. Chiamo e perché ho voglia di te. Vado dai fratelli a Gore. Uccidete le cotte! Qualcuno vuole ballare con la sposa? Vediamo a Los Angeles per 2 giorni. Tu dove vai? A Tokyo. Riporto anche con me. Stanno ancora cercando di determinare il movente dietro al violento attacco Ciao. Stai bene? Sì. Questo qui è davvero implacabile. Donna ha bisogno di te. Non vuoi doverti trovare con noi. E prima che faccia altri danni alla nostra famiglia dovetti fermare. Perché ho già rovinato tante cose. Non potrei sopportare di andare a buttare anche questa. Amore, io credo in te. Credo in noi. No longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sets the mood of a scene, or captures the full extent of nature's fury.
Perché non è che ci sia. Vieni alla Coop, c'è lo sconto dei... L'equilibrio tra gusto e benessere. Solo la Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Da Bioscamin, l'attivatore capillare. Utilizzato sui capelli, contrasta la caduta e favorisce la crescita. La forza crea bellezza. Tira fuori. Avete capito chi è il padrone di Angie? Sembra semplice, dice, ma è facile. Non è così. Le Iene Show. Martedì, in prima serata. We can't leave it if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night. Pero si esto es Remy, dímelo, mega. Contigo no vuelvo más, no importa que tú me pidas perdón de lo que sufrí contigo, solo sabe el corazón, pobre del que se enamora, ella y se mortifica, Dios me dé la bendición, para sacarte de mi vida, con la misma vara que tú has medido, te harán llorar solo por placer, jugarán contigo, encontrarás piedras en el camino, maltrato sin un motivo, entonces comprenderás lo que yo he sufrido. Por favor, no. Y serás una cosa sin brazos, ni piernas, ni pareto que rueda por la calle, como un zurullo, al viento. ¿Lo captas? ¿Qué cojones eres? Nosotros somos Venom. Pensándolo bien, por favor. Eddie, ¿qué era eso? La
no la diferencia. Alors, on a la mini basse qui équipe le home cinéma. Et donc, la barre de son. Voilà, ça donne un truc comme ça. Le tout connecté en prise optique sur une PS4. Er hat 5 Außenkameras? Der ist echt beknackt. Ja, voll beknackt. Und wenn wir übers Dach reingehen? Nein, 2 Beine. Vorstellung von Völkern und tatsächlich Nationen.